Alright, shalom, shalom, shalom. First and foremost, I want to give all praises, honor, and glory to Yahweh Ba'ashem Yahushai Ba'ashem Rakakodash Al Amat. Double honors to the elders and apostles of Great Millstone, and salutation to the hopeful elect, the brethren that are teaching this word in truth and sincerity throughout the four corners of the earth, the house of David, the Bayit Shal Dawada, the elect. I'm the brother Tassara from GMS Suriname, and I want to do a lesson. And Lord willing, this is edifying to the hopeful elect. You know, I'm going to talk to the people in the Suriname language that they can understand. So, brada na nga sa mina abrada Tassara of GMS Suriname, may komba ka na nga wani na nga karakti na nga akis fu amuro hiwang awang sayer goron tapu e kargado et truning in et Hebrews na Yahweh. In anefe wonderbaar sona was our Jesus Christus in truning in het Hebrews na Yahushai. Kung baka nang wantara video wantara les fu kombo ako loof op. Fu ako kusa in a nation fu Israel. In a nation fu Israel ti de di na din ningre de bus kondre na nga de ingi. Na din na ako kusa follow fu amuro hiwang. Ma-skrifi ook toevallig sa Bijbel. Tag pigi si fu a nation fu Israel de ningre de bus kondre na nga de ingi no brip na ina true. Tisi sa fatwa na one true no mode tide dei tide a video sa mo making of consor uno taki you have one people sa claim tag de dinamoro hiwang isa fatwa de kisa isa fatwa giwala so drela kita pagron tapu isa fatwa meta kabara anishan fu Israel de ningre de bus kondre nga de ingi do sa ifintag de guafola ifahili de dinamoro hiwang de sa ifintag de na yufas kotoy ko de dinamoro hiwang trawa ifintag de na muslim de dinamoro hiwang isa bita is na dad mo ko sor uno sa de apglat mes isa fatwa dis na abuku 2 Timothy chapter 3 verse 5 jaso ay taki barika tedes may guakierki si des ma son de manting of de sa de guakierki de ab de sukan ab de dins fudeng yesi fade people le dress yesi fade go yesi fade chadin serefi sabito so heilig isa fata na nga fas fade weri na nga fas fade du isa bito jaso ay sorry tak having a form of godliness isa fata dus tiyo siyo ang kierki mang tiyo siyo ang pastor isa fata of one sister of one brother of like fade my carne serefin de kierki isa bito de si tak smart de yo si direct tak kanas may wakap sa yo si direct tak smadis na wa Kristen door afas fay charen srevi zavato de manere de wer de langa mo de wer de lak de wer de buruku de danga de bible in de ano zavato de danga de chikofortas yo lukotak boy amaja aba forum fu khodalak hate zavato na data script jasa having a form of godliness maarki but denying the power thereof. Je volgt to? De tak de dinamoro hiwang. Sa fato de ufas getuige volle evangelie. Karkong ala de sugen om de religita pagronda po sa vintak de abatru de dinamoro hiwang. De aba forum. Sa fato de chadin srefi eigenlijk de dinamoro hiwang. Maar a power srefi fu amoro hiwang. Dat de negeer. Isa fato de no met androide de no wang go echt ina dipi ina fas fadem dinamoro hiwang srefi de no sapsu mana ko kusa follow fa amoro hiwang isa fato dengue hor no motak amoro hiwang lop alasma isa bito de wan teach de wan dinamoro hiwang na fas fa den srefi wan na fas fa den srefi firi isa fato mateo shi de yo ding taki ya manja wan kirki manja wan afgado yo na ile fez fato le fade mai taki ina gron tapu isa fatok ma a power sa refi fu amoro hiwa met andro a knowledge away say na nga a freeze fu amoro hiwa and then abing isa fatok dat de negeer je volok to des de taken nga mofo je volok to de du bepaalde sani ma omef de wette de ne hori isa fatok yap ome ma sa etak de dinamoro hiwa de gwa kierki ya fatok de play o ma gado ma de mainya agu bepaalde wette sa de mam hori sa de mam ma hori want ino ma hor ala de wette tapa eerste plaats maar bepaalde wette sa de mam ma hori de man e hoording is dat wat de mai vintak ano belangrijk moro na so je deny a power fu amoro hiwang you see dus dat wat ik want dus sa yuani Mateo wakana stratis mo silik maar dis heilig maar dis gwa keer kino ma fugado je volgt na data scripture taki
Is dat wat ook? En omesande doen nga de mofo. Is dat wat ook? Daarom ik schrijf ja zo in Abukuf Jesaja hoofdstuk 29, vers 13. Ascripja Isaiah 29 verse 13. Arkisa anishan fu Israel edu. Den nengre de bus konder nga de ingi. Arkisa moro iwan tak dedu. And not true. Is that bito? Wherefore the Lord said, for as much as this people, you see, I tak this people, so people, and people, and sumana moro iwan people, a nation fu Israel. Den nengre de bus konder nga de ingi. Amoro iwan tak for as much as this people draw near me with their mouth. Zie? Omen nengre buskonde nga ingi de ventak de gua keer ki de dinamoro yi wa mananga mofo. Zeggen het gewoon, ik moet uit de mofo. Zie? And with their lips do honor me. Isa fato de era moro yi wa nanga de mofo. Nanga de woord to tap de lip nanga tap de tongo. Je volgt toch? Maar arkisa de ne do. But have removed their heart far from me. Isa fato? De gua keer ki de tak de dinamoro yo alasan de do nanga mofo, ma in den verstands refi, in den geest, in den spirit, de boomfara van moro hiwang. You see? And their fear toward me is taught by the precept of man. Isa fatok? En amoro hiwang itak ya so taki a vrees. Isa fatok? Sa ding abgi amoro hiwang, den lere gewoon fusma tapagron tapu. De no leren volgens a power fu amoro hiwa. Met andere woorden, go echt diep in de scripture. Go luku sana a freeze fu amoro hiwa. A freeze sa im abgi amoro hiwa. Is dat wat ook? Na libis matapa sa eli bagron tap libi. Leer ding fademus din amoro hiwa. Fademus vrede amoro hiwa. Is dat wat ook? Maar unulek de prophets. Unulek de prophets. It teach you a fear. A freeze fu amoro hiwa. Sa ik moet uit de Bijbel. Is dat wat ook? A diepi a kennis na a wijsheid. Is dat wat ook? De profita wan van amoro hiwa et teach a freeze fu amoro hiwa. Sa amoro hiwa te van plan fu doen nga sa oud doen nga sa te you overtree ewet sa oud doen nga you. Je volgt toch? Maar de wang sa et din amoro hiwa nanga mofo, ma in the mind, in the verstand, in the spirit de boom fara van amoro hiwa. Na libis ma fagro sa ilibagron taplipi et teach de wan dati. A freeze van moroyo. Ako tag de pastor. No sorry tag ja, moroyo in freda moroyo, maar dene take echt serieus tag in freda moroyo. Is dat bito? En de pastor in de itapagron tapuja. De man at na gron taplibi de maile. In stak alasan go gi de man. De man all about money. De man all about is dat wat worldly things. Is dat bito money, wagi. Je volgt toch? Dus de man dat na grond tap libi de mai libi en de man dat it teach the people say kona ina kerki a freeze van moro hiwa ma ano tap one high level. Isa fato volgens a Bijbel schreef. Je volgt toch? Maar unulik de prophets fu amoro hiwang, it teach you echt va in vrede amoro hiwang. Je volgt toch? Dus om de people sa eventak ide gwa kerki de dinamoro hiwang. Isa fato de doen nga mofo, daarom ik im arkisa ya hausay tagja so in Mattheus. Versie, hoofdstuk 7, vers 15. You see? Jaso Yahushai taki. Kom marke even. Jaso Yahushai taki. Matthew chapter 7, verse 15. And the people sa ding de dinamoro hiwa in de sukanam de religie kerkief ding. Groot bassin, kathedraal, volle evangelie, vast getuigen en ala den trasandati. De dress zo deftig like ai, dan zo de heilig. De pastor in de kerk, die vindt dat ai, na den abawarit, na den je tijd satru, terwijl no af de sanatano tru. Arkisa ya hou zij tak about des madati. Ay tak na nga uno san de inatru sa sabang 100% true. Uno de gelovige sa ebribi ya hou basum ya hou zij. Isabi to, arkisa ya hou zij taki. Fa umde. Beware. Isa fato, sa nga tak beware. Kijk goed, let goed op. De alert. De voorzichtig. Isa fato. Beware of false prophets. Je volgt toch, de people kar uno, san de tapa street ala satra, we teach sa wisdom na nga kennis van moro iwa. De kar uno profit, false profeten. Maar,
Pedeng egwa kerki a pastor dat de man dat na de orsi false profeten. Unu e brief tak unu na de true prophets. Zeide omdat we teach you a phrase. Is dat wat? We teach you alasan voor a Bijbel. Dus ino kan tak unu na false prophets. Na vast van a true shock des man na in de verstand de jere we taka true. En vooral van unu na young boy. Dat de ne ap no antrasan if do de vier tak in na a true de boy tak jong. Is dat wat? Dus uit atibron na uit haat dat de vindt tak unu na false prophets. Is dat wat? Maar de nokar den pastor in de kerk false prophet, omdat de pastor net iets a true. Daarom ik jou zei tak na uno jatak beware of false prophets, which come to you in sheep's clothing. Je volgt toch? Dus de pastor na de wansa eventak de dinamoro iwang. De manat okona you lek de you fas kote eko klop na you doro ala satra. Je volgt toch? Im luku de mai weri mooi netjes. Isa fato is kapukrosi. Je volgt toch? Mooi netjes blakkalak, mooi gestreken broeken. Ja, fato mooi lang mouw, deftig. Sa fato chi elite blakkaboy, chi elite. Sa fato chi elite kerkie man. Ja, we zei tak de alert na de demanda de false prophet. Sa ikona you in skapukrosi maarki, but inwardly they are ravening wolves. Isa fato, ja, we zei tak de voorzichtig na de wansa okona you. Isa fato. Na skapukrosi ma in seifu de man srefi in de verstand de mana rasende wolf. Sa fato met andro de mogi so poison de mogi vernita hi verstand de mo tichi walo lei. Je volgt toch? Fi go moro fara fa moro hiwa. Je volgt toch? Maar unu like de true prophets fu a nation fu Israel. Sa etit a nation fu Israel. Unu ne yagi de skapu, unu e karne skapu kon juis. Isa fato ma de pastor Yawan sa iko nga skapu krosi. De may yagi de skapu moro. Gue moro fara nga walo lei. Wat unulek kanisyan fu Israel na ununa de las skapu. Je volgt toch? Dus na dat die bunga chakotak ute voorzichtig. Isabi toch? De wan say dina yap de people say fentak de na kerki ma de igwa kerki de dina moro hiwang. Nanga de mofo de dueng. Sa fato nga fas fa yoshido cha den srefi. Ma in de might in de first stance srefi de bung fara fa moro hiwang. Iji? So beware of false prophets. I want to give all praises, honor, and glory to Yahweh Bashem, Yahushai Bashem, Rakakodashal Amat. Double honors to the elders and apostles of Green Millstone, and salutation to the hopeful elect. Shalom.